Da sam znala da ću za seljaka, kupila bi vriću opanaka. Bravo. Aha, sad ti je malo s nama rugat. Centar svita u Dalmatinskom zaleđu je sasvim sigurno kužina, ovo je jedan tipičan predstavnik starinske kužine kako ovdje nekad bila, je li tako Barbanto? Mogu ja ovo Barbanto? Može. Je li to u redu? U redu. A iznad svake kužine je bila jedna sušiona pršuta. Jednog ovakvoga kroz kojega, kako bi mi rekli, Vlaška bura svirala. Je li to taj? To je taj, ej. Dakle, tuka ispod peke se u ovim krajevima jela za Božić. Za Božić, dobro. Stavit ćemo kumpira. To je tuka ono što su nekad govorili što neki kažu purica i to. Purica je to, Krompiri, kapula, mrkva. Dobro. Možemo staviti lijepo tukicu, ovo će biti jedna polovica tuke. To je jedna polovica tuke. Sad ćemo staviti ovako malo pancete da bude malo sočnija. Ima ta jedna namirnica koju ili voliš ili ne voliš. Nema sredine s bakalarom. Meni je miris bakalara, miris badnjaka. Tako. Jel' tako? Ovo jest. Sve uspomene krenu. Sve uspomene krenu od toga. Prvo ćemo krompir staviti u teču. U ovaj bruncin. Sad ćemo malo vina staviti. Dilo vina. Da. Pa ćemo malo temeljca, što smo kuvali, prije što smo kuvali bakalar, na ovo smo kuvali bakalar. A, to je, okej. Na njoj smo kuvali, sad ćemo to... Barbanto, ne mogu ni reći koliko se bakalaru veseli, ali još se više veseli na ono malo kruha potočati ovako, ovo kad bude ulje i to. Hoćemo li napraviti od kruha? Hoćemo, ajde. Ima? Može, ima. Ajde. Od čega smo zamislili kruh? Brašno, sol i kvasac. I voda. I to je stalo sad neko vrijeme. To je stajalo dok je nadaša. Barbanto, i tako smo mi, da ne kažem vi, u povore pripremili badnjak i Božić. Je li tako poseban baš zato što je kroz njega Vlaška bura svirala ili nešto drugo u pitanju? Pa hvala lijepa, poseban je, nije samo bura, znači bura nam donese nešto što je posebno za ovaj dio Hrvatske Dalmacije, a to je plemenita plijes. Ta plemenita plijes, ona postoji samo eto u ovom drniškom području. Kad smo zaštitili pršut, znači ovdje morali smo to znanstveno i dokazati, i tako je i bilo, znači ona obraste oko kože, kroz kožu daje još jednu posebnu aromu i upravo to je ono što nas razlikuje od vrsnih naših kolega koji radu dalmatinski pršut, pa istarski, krčki pršut, znači sve su posebni proizvodi, ali eto samo kod nas ima ta plijes. Za Božić, to je bilo znači vrijeme veselja, radujemo se, Isus Kriste rodio, ljudi bi onda ulili vina, i to najboljeg vina, jer to je misnog vina. Može se i tako reći, ali bilo je najbolje vino. Ja? Dobro. Uli bi sebi vino, naravno malo bi popili, ali bi onda kod nas uzeli malo i kruha, natopili bi to u vino. Dobro. Ja? I onda bi sa tim vinom ugasili. Aha, zašto? Što je to značilo? Ugasili, ja, onda bi pogledali je li je malo zaplavilo, kaj šta taman je, i ako je zaplavila plamen, to bi značilo da ima u vinu alkohola, znači dobro je vino. Dobro. Ja, ako nema, onda bi rekli, a ne valja. Sok, ne valja. Ja, ne valja, dobro. Ja. A kad bi se svića ugasila, onda bi pogledali na koju stranu je bija pa vosak, znači dok je gorila, sa jedne strane se otvorila i tu je malo voska izašlo van i u tom smjeru gdje je vosak pao, u tom smjeru bi onda očekivali da će roditi polje. Dakle, Barbanto mi je rekao da se ovo oduvijek ovdje spremalo. Je li i danas u vašoj kući tako?
Je, dakle, definitivno trudimo se držati običaje, odgajati djecu u skladu s time, tako da bakalar, tuka, peka, pršut, sir... Čekaj da to provjerim, ti voliš bakalar? Ne, Zašto ne? ne volim ga. Ne voliš bakalar? Ne. Pa što će onda tebi dati za badnjak, ha? Fritola. Je li istina ono što, i to su u Velom Istu govorili, ko je vidio da Vlaško dite meso ide? A? Ima li što god u tome? Ima nešto u tome. No, nama je more malo dalje, ovdje ima 30 km, pa ovo je prirodnije za naš kraj. Mi nismo danas na najvišem Prominskom vrhu, ali da jesmo, bili bi na 1149 metara. 9, planinarski vrh. Nikola, ti ovu planinu poznaš doslovno kao svoj džep. Pa poznam, nakon povratka iz progonstva iz Splita i nakon obnove cijelog grada, šta to ostaje nego šetati i lunjati. Potreba za planinarenjem, odnosno potreba za istraživanje ovog kraja daleko seže, a organizirano se planinari od 1938. kad je nastalo planinarsko društvo Promina. To su se skupili entuzijasti i krenulo se. A reci mi, Nikola, ti živiš u Drnišu, ovdje očito napajaš dušu na ovoj planini, ali kakav je život u tom pitoresknom gradiću, kako si ti rekao? Da, živim u Drnišu i ne mogu se zamisliti nigdje drugdje da živim. Zašto? Zato što sam tu srastao s ovim, što sam tu pustio korijenje. Što ja evo nekad dođem baš tu u ovaj kamenjar i gledam kako sunce pada i upijam ovu pozitivnu energiju i grada i prirode. A meni je zapravo prekrasno živjeti u Drnišu. Ne znam za druge, imam prijatelja koji kukaju, koji mi crpe energiju na taj način, ali meni je lijepo živjeti. Ja imam svoje hobije, imam svoja zanimanja, imam malog dečkića, imam ženu s kojima boravim u prirodi, guštamo i jednostavno, mislim, šta ti više treba pored ovoga. Ako je Drniš neistraženi dragulj ruralnog turizma, onda je rijeka Čikola sasvim sigurno njegova žila kucavica, a za Drnišane kažu da je umjesto krvi malo više možda Čikole teče kroz vene. Bez Čikoli mi ne bi mogli opstati na ovim prostorima. Jesmo mi sad u Zagori skoro na izvoru rijeke Čikole? Pa nismo, nismo, ali nekih 15-20 km do samog izvora. I ukratko to i je ta priča. Dok teče Čikola, bit će i Drnišana i života u Drnišu. Ivan, osim sjajne hrane, prekrasne prirode, dobrih domaćina, što još možemo vidjeti u Drnišu? Osim dobrog vina, tu su i dijela Ivana Meštrovića. Zanimljivo je, ovo je zapravo Meštrovićev rodni kraj i njegova dijela se nalaze po cijelom gradu. Jedno od njegovih najvrijednijih dijela se nalazi u parku ispod. Vrelo života. Eto, mi ćemo Vrelo života onda doći snimiti ovdje na proljeće kad ovdje i općenito oko nas sve bude životnije, a sad iz Drniša svim našim gledateljima želimo Sretan Božić. Sretan Božić i puno gosti u 2021. godini. Može, i zdravlja. Vrime godišta, mir se svijetu navješta.